Ibu Susi Pujastuti, apa kabarnya? Sehat Baik, selalu ya Bu ya? baik. Alhamdulillah, capek sedikit. Aktivitas yang cukup padat, masih tetap semangat Ya, ya Bu ya? kemarin baru perjalanan dari luar, terus setiap hari padat. Kalau lama keluar negeri pasti tumpukan kerja di dalam juga banyak. Demi laut dan perikanan Indonesia ya Bu ya? Ya, untuk negara dan bangsa. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami Bu. Sama-sama. Mrs. Susi Pujastuti, how are you? Always healthy, ma'am? Alright, praise to be God. I am still a little tired. Quite a decent activity, still keep us the spirits. Yes, yesterday the new trip from aboard continued to be a full day. If along aboard there will be a lot of work pills inside for the sake of the sea and Indonesian fishers. Yes, ma'am. Yes, for the nation and country. Thank you for taking the time to join us, ma'am. You're welcome. 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Selain sebagai menteri, tokoh inspiratif bagi perempuan di seluruh Indonesia, Ibu juga menjalani peran sebagai ibu. Apa makna Hari Ibu untuk seorang Susi Pujastuti? Pertama, tentu saya ingin mengucapkan kepada semua ibu di Indonesia, di dunia, yang telah memerankan peran sebagai seorang ibu, seorang pengusaha, seorang pekerja, membesarkan anak-anaknya, membangun keluarga. Tentunya saya ucapkan selamat. Minimal hari ini kita semua diapresiasi dengan peringatan Hari Ibu ini. Dan untuk saya pikir reminding kita semua tentang sesuatu yang penting itu adalah sangat baik. Hari Ibu mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kita sekarang ini, saya, Mbak, kemudian semua kameramen, pengusaha apa saja kan karena ada Ibu. Jadi mengingatkan kita bahwa kita begini nih sekarang karena Ibu kita. Dan tentu saja karena saya wanita, memerankan juga peran ibu, memerankan juga peran pengusaha dulunya, memerankan juga sekarang sebagai pejabat negara. Ya, ini sangat penting mengingatkan kita kembali kan bahwa saya seorang wanita yang menjadi ibu dari anak-anak saya, menjadi nenek dari cucu-cucu saya. Ya, mengingatkan saya juga tentang apa yang dilakukan ibu kepada saya. Tanpa ibu saya mendidik saya seperti sekarang ini, membesarkan dan mencintai saya seperti ini, ya tidak mungkin ada saya seperti ini. December 2020 is commemorated as a Mother Day. In addition to being a minister and aspiring figure for a woman throughout Indonesia, mothers also assume the role of mothers. What is the meaning of Mother's Day for Susi Pujastuti? First, of course, I want to say to all mothers in Indonesia, in the world, we have played the role of a mothers, a businessman, a worker, raising their children, building a family. Of course, I congratulate. At least today, we are all appreciated with this Mother's Day commemorations, and for me, I think that reminding all of us about something important is very good. Mother's Day reminds us all that what we are today, me, you, then all, cameraman, businessman, and everything, because there is a mother. So reminds us that we are like this now because of our mothers, and of course because I am a woman playing the role, also the role of a mother, also playing the role of an entrepreneur before, also playing now as a state official. Yes, this is a very important to remind us again that I am a woman who is the mother of my children, the grandmother of my grandchildren. Reminds me also of what the mothers did to me without my mothers educating me as I am now, raising and loving me like this. Yes, there could not be me like this. That's it all. Ada saya seperti ini, itu saja.
Bu, selama ini bagaimana sih Bu menjalani peran sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dengan aktivitas yang sangat padat pastinya sekaligus ibu bagi anak-anak? Saya sih easy going saja. Kalau saya kangen dan sudah lama tidak lewangkan waktu dengan anak, mereka saya tenteng ke tempat kerja. Ya kadang repot, tapi ya saya pikir saya juga ingin terus bisa melaksanakan peran saya sebagai ibu. Karena itu juga fascinating, lalu menggembirakan, juga menyenangkan kan. Jadi ya mencoba dengan segala cara supaya kebutuhan peran sebagai ibu juga tetap bisa jalan gitu. Saya senang bekerja, tapi juga saya senang dengar suara anak-anak, dekat sama mereka. Nah sementara anak-anak sudah besar, 2 di luar semua, jadi kumpul pun jarang. Tapi alhamdulillah zaman kini ada Skype, ada WhatsApp, ada FaceTime. Ma'am, so far how to take on the role of Ministry of Maritime and Fisheries Affairs with a very solid activity, certainly at the same time a mother for children. I'm just easygoing. If I miss and I have not spent time to my children, I take them to work. Yeah, sometimes it is difficult, but I think I also want to continue to be able to carry out my roles as a mother, because that is also facilitating the fun. Try everything you can so that the needs of the role of mothers can also continue to run. I love to work, but I also love to hear the voices of my children close to them. Well, the children have grown up to overseas altogether so rarely, but thank God today there is Skype, WhatsApp, there is a FaceTime. Bu ya. Ya, cuma kadang-kadang mencocokkan waktu saja yang karena perbedaan waktu sulit. Tapi ya try your best lah. Jadi ya kadang struggle, kadang lari-lari untuk. Tapi tetap ibu ya. Ya itu kan menggembirakan. Jadi kita kan selalu mencari kegembiraan. Ya, walaupun repot membawa anak atau repot harus mengatur waktu telepon atau apa, tapi kan itu menggembirakan kita. Dan saya pikir mencintai mereka juga kegembiraan kita kan. Dan saya pikir itu sangat penting untuk balance ya, untuk keseimbangan, untuk merasionalkan kemanusiaan kita, sisi humanity side kita. Dan saya tidak mau kehilangan itu. So, repot, lari-lari, apa saja saya kerjain to make it balance gitu kan. Easy, yes, ma'am. Yes, just sometimes just matching the time, because the time differences is difficult by trying your best. So sometimes struggling, sometimes running, but still mother is still mother. Yes, but it is pleasing. We are looking for existment, even though it is difficult to bring children or brother to set the time to telephone or something, but it is still encourage us and love them also our joy. And I think it's very important to balance, to rationalize our humanity side of science, and I don't want to lose it. Trouble running anything I do to make it balance. Bu, apa sih Bu support anak-anak untuk ibu menjalankan perannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan? Ya kadang-kadang mereka juga baca, kan ngikutin sosial media, ngikutin news. Nah mereka kadang-kadang ada waktu berat di mana misalnya kebijakan kita dipelintir, dipolitisasi, dikritik kan. Mereka ya selalu bilang, "Mami, be strong, you there." Nah saya pikir feeling saya sebagai ibu juga kan ya berbunga-bunga dan recovery gitu. Ya. Ayo ibu. You can mom, you can do that mom. Nah itu bahasa seperti itu tuh rasanya apa? Menenangkan hati dan itu membawa semangat baru untuk terus melakukan konsistensi dengan pekerjaan. Ma'am, what is the support of children for mother to carry out their roles as a Ministry of Maritime and Fisheries Affairs? Yes,
Sometimes they also read social media, follow the news. Sometimes they have a hard time where, for example, our policies are politicized, criticized. They always say, "Swell mommy." I think feelings me as a mother is also flowering and recovery. Cheer up, come on, like this, yes, mom. Yeah, you can, mom. You can do that, mom. Such language feels soothing. Calm down, mom. Bring you enthusiasm for consistency at work. Bu Susi, siapa sih Bu perempuan yang paling hebat dalam hidup? Ibu saya. Pasti ya Bu ya. Iya. Di balik sosok ibu yang tangguh dan pemberani, masyarakat pasti ingin tahu siapa sih di balik seorang Ibu Susi Pujiastuti ini Bu. Ada nggak Bu hal-hal yang paling Ibu ingat ajaran dari Ibunda? Ya, ibu selalu bilang dalam hidup tidak pernah ada hal yang free of charge, gratis. Jadi kalau kita mau baik, kita mau orang baik sama kita mesti baik sama orang. Kalau kita mau orang menghormati kita, ya kita harus menghormati orang. Kalau kita mau orang tidak menyakiti kita, ya kita juga tidak boleh nyakitin orang. Itu saya pikir hal yang sangat logis, sangat rasional, dan itu benar, dan ya kita harus begitu. Kalau kita tidak ingin orang ini kita, ya kita do something better kan gitu kan. Jadi apa yang kita invest itu yang akan kita. Mrs. Susi, who is the most amazing woman in your life? My mother, sure. Yes, ma'am. Yes, behind the form of a thought and brave woman, the community wants to know who. Behind a mother, Susi Pujiastuti, are there no things you remember the most word from your mother? Yes, my mother always said that in life there has never been anything free of charge. It is free. So if we want to people to be good to us, we have to be good to people. If we want to people to respect us, yes, we have to respect people. If we want people not hurt us, then we must not hurt people. Well, I think that is a very logical and rational, and that is true. Yes, we have to. If we don't want to people to do this to us, yes, we do something better. Isn't that right? What we invest, what we will pick. Seperti itu. Bu, pasti masyarakat penasaran nih Bu, bagaimana sih Bu Ibunda mendidik Ibu hingga menjadi seperti sekarang ini? Ibu saya orangnya disiplin, pekerja keras, juga keras kepala. Mungkin itu yang juga turun ke saya kan. Ya menikmati pekerjaan hari-hari itu ibu saya ya, dan dia ke sawah, ke kebun, naik sepeda motor, dan banyak hal yang saya cukup lihat. Tangguh juga ya Bu ya ternyata. Ya. Umur 12 tahun beliau karena tidak mau dinikahkan sama orang yang sudah tua, dia lari ke Sukabumi dari Pangandaran. Itu kan sekitar zaman dulu mungkin 10-12 jam. Tinggal di Biara, ikut sama suster-suster. Wow. Ya, setelah itu 2 tahun di sana dia ikut Palang Merah Indonesia sampai ke Bali. Zaman tahun 40-50-an kan masih luar biasa ya Bu ya. Iya, untuk seorang gadis kan umur belasan tahun, 12 tahun, bayangkan. Sangat berani. Saya pikir ya beliau orang yang luar biasa, dan kalau ingat itu ya ingat sekarang ini apa saja easy. Masa saya mau ngeluh? Di zaman dia yang apa saja susah, bisa. ya si survive kan, dan masih bekerja membesarkan kita hidup enak kan. Jadi ya itu memacu saya untuk tidak menjadi orang yang short minded, yang malas, yang tidak pikir banyak dan panjang, dan bekerja banyak dan keras gitu loh. Ma'am,
Certainly, the community is curious. How is the mother educating ma'am until ma'am like this now? My mother was in a discipline, hardworking, and stubborn. Maybe that also came down to me. Yeah, enjoying the day-to-day work. That was my mother. She went to the rice field. She went to the motorcycle playing field, and many things were which I see. Pretty thought to ma'am turns out. Yes, 12 years old because she didn't know when to be married to an elderly person. She ran to Sukabumi from Pangandaran. It was around 10 times or 20 hours. Stay in the monastery, join the sisters. Wow. Yes, after that 2 years there she joined the Indonesian Red Cross up to Bali in the 40 of 50 ranks. Amazing, mom. Huh? Yes, for a girl, a teenager, 12 years old, yes, I think she is an extraordinary person. And if you remember now everything is easy. When I want to complain, what the times was she? It's difficult. Can. Yes, she survived, right? And still working, raising us, we live well, right? So yeah, it spurs me to not be a short-minded person, lazy, who doesn't think much and long, and works a lot and hard like that. Yang Ibu turunkan kepada anak-anak. Kerja keras. Pasti ya, Bu. Ya, kemudian ya selalu jujur. Karena jujur itu sangat penting supaya kita tidak masuk ke dalam lingkaran manipulatif, lalu juga kebohongan dan lain-lain, dan itu akan get yourself down juga kan. Jadi itu yang saya selalu ingat. Jangan melakukan sesuatu ke orang yang kamu tidak suka orang itu melakukannya ke kamu. Itu juga saya ajarkan ke anak-anak. So everything will be back, gitu aja. You invest, you get it back. Kalau you tidak baik, ya orang juga akan tidak baik sama kamu. Nah, respect sangat penting. Put pride di atas segalanya, bahwa harga diri itu sangat penting. So, kehormatan diri itu, pride is very important. Dan sincerity, humanity itu saya belajar dari ibu, betul. Sama ya itu tadi keberanian itu juga, itu saya kagumi dari ibu saya. Umur 12 tahun bisa. Jadi overall di semua kesulitan dia berani. Gitu. Ma'am, what teaching did you pass on to your children? Hard work? Sure, yes, ma'am. Yes, then always honest, because being honest is very important, so we don't get into manipulative circle, then also lies and so on, and that we will get yourself down to right, so that what I always remember, don't do something to someone you don't like that person does to you. That's also what I teach children. So everything will be back, that's all. You invest, you get it back. If you are not good, yes, people will also not be good with you. Respect is very important. Put pride above all. That self-system is very important above all. Honor self is be feather-free, and sincerity, humanity, that's I learned from it. The same was that the concept of courage that I admire to my mother, age 12. So overall, from all of her decisions, she is brave. Bu, kira-kira tahu nggak sih Bu isi doa ibunda Ibu? Pada Dia saat bilang dahulu. selalu berdoa supaya anak-anaknya dicintai orang, disayangin orang. Itu saya dengar seperti itu, Ibu.
Kalau setiap Ibu Susi berdoa, apa yang Ibu panjatkan untuk Ibunda? Ya saya ingin sama anak-anak saya disukai banyak orang, disayangi, kemudian kalau disayang orang kan pasti orang akan bantu, orang akan support. Dan yang kedua ya mereka menjadi orang-orang yang jujur, yang soleh, yang sayang sama orang tua tentunya, sayang sama ibunya kan. Bu, ada pertanyaan nih Bu dari masyarakat nih ya. Ini agak lumayan nih Bu. Katanya Bu Susi dulu sewaktu kecil dikasih uang jajan nggak oleh ibundanya Ibu Susi? Kalau boleh tahu berapa nih dalam sehari uang jajan Bu Susi? Saya dulu tidak dikasih uang jajan. Oh iya Bu. Biasanya dari rumah bawa Bekal. misting sama itu apa botol air yang warna-warni itu kan zaman dulu. Jadi memang itu sudah didikan dari awal Ibunda kah atau bagaimana? Ya ibu bilang makanan di luar belum tentu sehat, belum tentu baik, itu saja. Luar biasa ya Bu ya. Jadi dulu nggak pernah jajan. Jadi nggak pernah jajan. Itu harus dicatat itu. Ibu. This seems pretty good, ma'am. Mrs. Susie, when she was a child, when she was given pocket money or not by Mrs. Susie's mother, if I could know how much in one day Mrs. Susie's allowance. I was not given any allowance. Usually from home I brought misting with the colorful water bottles. So it was already educated from the beginning of the mothers. Yeah, you said that food outside is not necessarily healthy, is not necessarily good. That's all. That's amazing, ma'am. I never had snake, so it's never been eaten. It must be noted. Layak jadi tokoh inspirasi bagi perempuan Indonesia. Tapi sebenarnya apa sih Bu cita-cita Ibu sendiri dari dalam diri Ibu sendiri? Untuk jadi apa gitu. Ya, waktu kecil punya cita-cita, tapi setelah beranjak dewasa ya menjadi rasional ya. Apa yang bisa kita bekerja, menghidupi kita, yang penting adalah bercita-cita selalu menjadi orang yang merdeka. You deserve to be an inspirational figure for Indonesian women, but what is the real goal of your own dream within yourself? To be what? When I was a child, I had a dream, but after we grew up, we become rational. So what we can work for, support us, what is the important is to inspire to be an independent person.